Ovo je priča o Peri Batisti i njegovoj kćerki Martini koja voli životinje, ali i trenira njihovog bika Perana, koji već ima 10 pobjeda u arenama. Nema ni jedan poraz. Pero uzgaja životinje decenijama, a tu ljubav najviše je prenio na svoju Martinu. Snimao sam Martinu kako trči sa Peranom, asfaltom i makadamom. Martina je trčala puna 2 sata, ja sam stao nakon 30 minuta. Više se umorio bik nego Martina. Ovo je nevjerojatna priča koju smo zabilježili u Busovači. Ja sam Pero Batista, bavim se ja to, ovo profesionalno na 10 godina, a čitav život sam imao. Vidim da bikove već izvodite i u arene. O, da, bio duži period i imam mnogo i pobjede, a imam i poraza neki, a s ovim bikom nemam ništa, samo pobjede. Koliko je već pobjeda u stvari? Pa ima 10-11 pobjeda. Čime ga hraniš? Po, tu sijena ima, svašta nešto, mnoge neke stvari. Se dodaju vitamini, žita i tako. Ali čuo sam da čak po 5 sati dnevno ga trenirate, je li točno? Pa to je 100%, znaš, to je zadovoljstvo koje nije teško. Kud vi sve idete? Pa evo tu planina, ta gor područja, to do granica, do Solokovića i tako da... Jedan trening idem vamo na granica, drugi u Solokovića i tako u krug. Ide svaki put kad idem na trening, tako mijenjam, danas tamo, sutra vamo. Ja. A kako uspijete izdržati 5 sati recimo, to je... Fino me zadovoljstvo. Imate 70 godina, jel? Pa jeste, ali ja imam zadovoljstvo i meni je teško. To se ranim, ja se dušu zadovoljim i ja sam sav sretan kad se vratim s treninga. Ja sam Martina Batista, znači ja kad sam sve krenula u školu i tata je kupovao bikove, goveda i sve to i ja sam počela i zavoliti, eto. Mislim, bilo mi je žao kako tata sam radi, mislim, sestra se isto radila, ali nisu toliko bile ljubav prema životinji i sve to, eto. Ali nisi se plašila, jel? Pa nisam, ali ovi mali teladi, ali kad je on došao mali, obikla sam se sa njim i jašila sam ga i obikla sam i ne bojim se. Vidim, hraniš ga, polažeš, trčiš sa njim. Jes, trčim sa njim i treniram ga. A koliko ti pretrčiš? Pa, pretrčim 2 sata, sve trčim do Kule, do Solokovića, do granica i vratim se tako u kući, sve trčeći. 2 sata možeš trčati? Da. I ne umoriš se? Pa umorim se, ali štaš, mora da nam pobjedi Peran. Znači to su takozvane kondicijske pripreme, jel? Jest. I kako ti doživljavaš njegove pobjede? Pa, kad nam pobjedi, skačem od radosti u areni, navijam za njega, govorim Perane i pobjedi nam, poljubim ga, plaćem, dragosti. Mislim, drago me kad mi ljudi svi čestitaju, mislim, ipak volim ljudi kad mi tu govori svaka čast, mala si, voliš te govede. Mislim, volim ljudi kad mi ljubav prema meni i ja njima, eto. Sad sa njim, ja ga pitam, on kaže šuti, neće da me odgovori, ali ga, naš, neće da ga bude sram da kaže da ne mre držati ko ja, naš. Pa šuti, ne kažem ništa, vidim, ne dođe, opet veselo me, nije tužan. Ali vidim, vi ste uključili svoju kćerku u ovaj posao. Pa, imam 6 djece, ona mi najviše voli ovo. I ne branim, učinit ću za nju sve što treba, zadovoljstvo da ima. Znam, ali vidim, ne plaši se, trči s bikom. Pa, ona to voli da ne voli, ne bi trčala, ona bi bila koje ne druge što ne voli. A ide li na koride? Ide, evo pa ona. Bez nje se korida ne mere da vršte. Vidim, imate dosta stoke u štali. Isplati li se danas baviti stočarstvom? Pa isplati se to ko se bavi profesionalno, ko za dušu, ja držim stoku za svoju dušu, eto tako da
Od toga ne živim, ali eto, držim. Volim to i imam svinje, imam krave, volovija, imam konja, kako. Držao sam po 7 bikova, danas ne držim, danas imam njega i njegovog sina. Sad ćemo se ona krava teliti biti, ako bude muško opet ćemo ga ostaviti, ako ne bude žensko opet ćemo ga ostaviti, kako bude, sad bude opet ćemo ostaviti. Da. Glavno, on je nama drag, nazimac je lijep je, nije teško sa njim deverati, nije teško raditi, mora se raditi, nije opasan za čovjeka, za porodicu, eto takav. I tako ga mi svi doživljavamo u porodici kao maltene člana našeg. Ali kako je zadovoljstvo kad on pobjedi na koridi? A šta, da veliko je to zadovoljstvo, to se ne može pričati. To je velika to stvar i teško izjasniti se. Bude li suza? Bude radosnica, dosta, sa njim sam dosta suza prosuo. Radosnica, ali sad žalost još. Pa kad će biti, vidit ćemo. Imamo borbu 15.9. u Visokom. Pa vidit ćemo, našli su nam finog protivnika, drago nam je što su nam to učinili, da bude dobar protivnik. Pa vidit ćemo šta će biti na kraju. A u nedjelju ste pobjedili na Ravnom Rostu, u subotu na Ravnom Rostu. Kako je bilo? Pa lijepo je bilo, dobro je bila borba, atraktivna. Lijepa je pobjeda. Čestitali su ljudi, meni je bilo drago, poštiva. A jesu li važne te kondicijske pripreme? Pa jesu. Više, mislim, kondicija i žito i sjeno, to je najbitnije. I voda i sve. Kako tvoje prijateljice, drugarice gledaju na taj tvoj hobi, jel? I tvoju ljubav prema životinjama? Pa eto, u školi niko to ne voli. Ni moje prijateljice, ali zato moje roce dođu iz Austrije, iz Europe. Znači, ja volim kad volim moje životinje, volim i ja njija. I eto. A moja prijateljica ako ne voli mene i moje životinje, ne moram ni ja njija. Reci mi, kažeš da si jašila bika, smiješ uzjašiti? Pa, smjela bi, ali eto. Sad bi, kako je se malo požitio, ne bi baš smjela, ali eto. A kako se bik priprema, recimo, ako je sutra korida, kako vi se pripremate uveče i ujutru kad on ide da malo... Pa, znači, otiđemo u štal, ja i moj tata, pričamo njemu, nemoj da nam izgubiš, i ako nam izgubiš, Bože moj, šta dadne od sebe... I posluša nas. Posluša nas uvijek. 10 pobjeda je do sad imao. Jes, 10 pobjeda. Sjećaš li se koja mu je bila najbriljantnija, najbolja pobjeda? Pa jest, gore na granice sa princom jednim. Malo je bio teži, zato što je ringer, udario njega i njega, znači pobjedili smo. Mislim, tada je bila baš teška borba ali eto, dao opet od sebe svašta. Ima li Peran svoji navijači? Pa, eto, šta sam rekla, kad dođu moje rodce, tu oni navijaju za me, za mog Perana. I ja isto, moj tata, brat, sestre, svi dođu i navijaju za mog Perana. Koliko je težak? Pa, ja mislim da on ima 640, tu je neđe 650, tu je on neđe. Jer on je laka kategorija, ne može on više preko 700, a dobro, ne može i 700 imat, možda 670 i tako. Vidim da je često na Facebooku, da ga dobro reklamirate na društvenim mrežama. Pa šta ću, kad svi stavljaju svoje bikove, pohvale i da je šampion, šta ja ne bi svog Perana ako ima još 10 pobjeda, šta ja ne bi mogla njega. Da li njemu raste rejting kada on pobjedi? Opa, raste rejting, što uvijek je. I cijena, vjerojatno. Sve jedno s drugim ide, to ide. Kada bi prodavao ovog sad bika, znam da ga ne bi prodao, koliko bi tražio? Nisam ne razmišljao i ne razmišljam uopšte o parama. Ja nemam para, a za njega ne mogu... Ne bi ga dati, nemam cijene, ne dam riječ reći.
Ne mogu reći, pa ga zašto 1000 eura, ne. Koliko bi me god ga platilo, meni ga bilo žao da ga povedu ispatiš. Znači, ne dolazi u obzir pare, ništa me ne zanimaju. Meni kad zapale, upregnem konja, zaradim ušum i ja živim kod čovjeka. Ne. Znači, zaista je kao član... Ja njega doživljavam kao član obitelji. Među nama je on odrastao i mi ga volimo. On je navikao na nas, sluša nas i tako da nemamo ništa loše za njega kazati. Jedino malo ja ako pogrešim, pretjeram ili ranom ili treningom pa bude škakljivo mu. Ali eto, on nama oprosti ako mi pogriješimo. A mi ćemo njemu ako izgubi. Dobro, do sad nije izgubio, jel? Pa nije do sada, lako. Imamo sad lijepog protivnika u Goduši, Viseku. Ako od njega izgubimo, nećemo ga ni opet prodati, nećemo ga ni zamijeniti, opet ćemo naša borba. Ako pobjedimo, onda više ne znamo kud ćemo sa njim. Ostavit ćemo ga nekako da žive s nama. Hoće li imat potomke? Ima. Već ima? Ima. Ima sina, sad ćemo godina dana, bit 14.8. Ima lijep je. Nadla mu je Martina Kobra, pošto dobro radi rogovima, pa vidjet ćemo šta će biti od kobre naše. Ako nam učini nešto dobro, bit će nam zadovoljstvo i ostaće nam... Dok ako bude dobar, ostaće nam koji para, nećemo ga moći platiti, jer ga nećemo ko platiti. Pošto mi volimo to i uživamo u tome. Kako se rađa ljubav između čovjeka, ajmo reći životinje, bika, krave, konja? Jednostavno sa njegovim ponašanjem se zavoliš, oslobodiš se i on uđe ga, tako, ja ne znam se drugačije zdravstvo, mi ga volimo i on nas poštiva i mi tako uzeto njegov život, prisustvo njega, živimo i to. Da li vas razumije, recimo, kad mu nešto govori? Razumije, sve on razumije. Samo neće da kaže šta je i što me gunjaš, to dvoje neće da mi rekli, a ono sve razumije. Ako mu kaže, on stane, ako kaže, parane udara, ako kaže prema ajmo, ono sve radi, sluša, samo se ne kaže nam da li je ljud, da li nije ljud na nas. Ko sam dać?